Die afgelope 3 dekades begin die Bergrivier Canoe Marathon met 'n kleurryke optog in die Parel. Min sou die groepie pioniers kon dink dat hulle 31 jaar gelede 'n tradisie sou begin wat vandag nog die verbeelding van talle kanoevaartliefhebbers sou aangryp. Die Van Riet familie het 'n groot bydrae gelewer tot die totstandkoming van die Berg, soos die ultramarathonroeiers op die water die een noem. En advokaat Roelof van Riet is die voorsitter van die WP Canoe Unie, die gasheere vir verjaar se wegspring en die marathon hier in die pragtige Parelvallei. Die 350 roeiers wat toegelaat word op die Bergrivier vir die wedvaart, se familie, vriende en bystand wat baie belangrik is, beset as het ware die Parel vir 'n dag of 2 voordat hulle sal wegspring. Internasionale mededinging na 'n droogte van 10 jaar met die Britse vlag wat wapper. James Butler, Simon Dark, Ian Trimble en die kaptein Michael Wells wat hier gaan deelneem. It's a bit of an unknown quantity this race for us, both for river, the conditions on the river, which is lots of tree blocks, lots of channels, can be quite fast flowing. That's something we're not really used to at home. We mainly race on deep water, quite wide rivers, so that's going to be quite a challenge. Maar ongelukkig moes Ian Trimble onttrek weens griep en dit het die spanpoging van die Britte sommer by voorbaat gevnuik. Barend Spies, Gerard Bekus, Lou Malherbe en Nico Viljoen, 'n kombinasie van jeug en van voormalige Springbokke, 2 van hulle in die span, Nico Viljoen en Gerard Bekus. Ek het baie vertroue in hierdie 4 ouens en hulle ken die rivier redelik goed. Dis almal van is WP roeiers. So ek dink ons het nogal 'n sterk span. Wat ook sal moet rekening hou met die A-span, Robbie Herreveld, Michael Cheeseman, Graham Bird en kaptein Grant Williston van Natal. Well, I think it's going to be quite interesting to see how we fare against the British team. It's been a while since we've competed internationally. Well, certainly myself, Michael and Graham, it's our first times with national colours. From what we've seen, the British team will definitely give us a lot of competition. Even although there's a lot of competition to get to line honours amongst the 4 of us, including Nico Viljoen. Die stem van Suid-Afrika se kaptein, Grant Williston, 23 jaar oud van Natal. Uit die 350 inskrywings was daar vir jaar 165 uit die Westelike provinsie, 71 uit Transvaal, Noord-Transvaal 51, Natal 32, die OP 26 en Vrystaat 5 met 109 nuwelinge wat hierdie eerste skof sou aanpak. Dit is die 59,1 kilometer wat voorlê hier van die Parel na Sonquasdrif. 1987 se wenner van die Bergrivier Canoe Marathon is Robert Klek en hy is mede-kommentator vandag. Robert, iets oor die vlak van die water. This year the river is very high, not in full flood, it's still within its banks, so you can expect fast times today. You can see the speed of the water there in the center, really flowing fast. Met die deurdringende reëns wat die afgelope paar weke in die Bolandse berge geval het, is die riviervlak lekker vol en het met bykans 2 meter gestyg voordat hy teruggesak het weer met 1 meter. Because of the level being up on what we've been training on, the swirlies in that make it slightly more difficult to ride wave and that sort of thing, so the grinders will probably come through, which brings Nico Viljoen, Robbie Herreveld and Michael Cheeseman, who are probably the strongest grinders, into the scene, who will definitely dominate a little bit more than us, Graham Bird, myself, who have got a little bit more speed. I feel pretty nervous at the moment, actually. Quite a daunting prospect, paddling for 4 hours today. It's not what we normally do. You've been on the river water level has risen in fact overnight. How do you feel about that? Quite happy about that really, because the tree blocks were a bit of a problem yesterday, so hopefully they'll be underwater now. In die yskoue water van die Bergrivier sal daar oor die volgende 4 dae oor 230 km geroei word, met die eerste skof 59 km van die Parel na Sonquasdrif, met verlede jaar se wenner tradisioneel in die geeltrui in die middel van die bondel. Robbie Herreveld fortunate to have the middle position in the fastest stream. He's nervous, he's obviously in the difficult position trying to back paddle before the start. Other guys will formate on him and he has that advantage that he's got the lead. Robbie Herreveld, 20 jaar oud van Transvaal en dit is sy 5de Bergrivier Canoe Marathon en verlede jaar het hy hom op skouspelagtige wyse gewen
die 1991 wenner. Maar voor verlede jaar het hy dit byna as die jongste man gemaak toe hy beboet is. En hier is daar die eerste groot probleem na 10 kilometer se roeiwerk. Very difficult position. The water is very turbulent. It throws the boat around. Control is difficult. And there we have one chap losing control, falling over, and this causes chaos for the other guys behind, having to slow down. They cannot control their boats properly if you start slowing down in this moving water. Plaas van bo op die brug is daar die slag onder die brug 'n groot verkeersknoop en sommer groot probleme hier kort na die wegspring van die Bergrivier. Michael Cheeseman now leading the front bunch, setting the pace with Robbie Herefeld, Nico Viljoen. The front bunch is now established. By skooltjie, na 'n uur en 'n half se roeiwerk, is nog steeds die groep manne bymekaar. Skulky is not too difficult this year, rather smooth. One can still hold one's formation through it. A little bit of turbulent water, and as you can see, the men are still on the diamond. Graham Sichel leading the second bunch, with Lo Malaba, Gerard Bierkes sitting tight on the wave. Ook Randall en Koba Wickham wat van Stellenbosch af kom kyk het hoe word daar geroei. Well, Leifboom, a rather difficult section, and the first of the British team starting to drop back. Very important support from the seconds. Hermon met nog so uur en 15 minute se roeiwerk voor. Graham Bird, Grant Williston, Nico Viljoen. En dan is dit ook Michael Cheeseman en verlede jaar se kampioen Robbie Herefeld. Die Britse vaandel wat in die stadium hoog gehou word in die 6de plek deur James Butler. En ek wonder of Ian Trimble wat op die wal staan, dink hy kon dalk beter gedoen het daar. 3 kwartier se roeiwerk wat voor en dit lyk asof die eerste skof soos verlede jaar vir Nico Viljoen hier in die Bergrivier ook maar rampspoedig begin het. 3 minute wat hy hier verloor het nadat hy 'n swem gemaak het hier in die koue water. Die einde wat in sig is vir Robbie Herefeld, Sonkwas Drif wat al lê in wag en die drama wat eintlik agterlangs plaasvind. Nico Viljoen wat baie ver teruggeval het en wat oor die laaste 40 minute moes roei dat dit klap om by te kom en van daardie 3 minute het hy byna 2 alreeds afgesny. En natuurlik weet Robbie Herefeld nie hoe groot die gaping is nie. No, he doesn't. I think he's just happy to have any gap at all on the other chaps. After 3.5 hours paddling today, anybody's tired. He's keeping a steady pace. Nobody right on his tail. He must be happy. En hy is by Sonkwas Drif, Herefeld wat die eerste skof wen en hy word gevolg deur Nico Viljoen wat skitterend teruggekom het, die B-span se kaptein en net 'n entjie agter hom Michael Cheeseman van Suid-Afrika se A-span en in die 4de plek dan Graham Bird van Transvaal. Almal wat gewonder het wat van die Britte geword het, James Butler 9de, Simon Dark 38ste en kaptein Michael Wells 55ste, terwyl Grant Williston in die 5de plek die sout nog dieper in die wonde invryf van die Britse trio. Wat die vroue afdeling betref, is dit Jean Yates wat baie goed gevaar het en die eerste skof vir haar beklink het. Goeie kussing eintlik vir Robbie Herefeld op Nico Viljoen 42 sekondes, maar 4 A-span manne en 1 B-span man na die eerste skof. Well, most of the race was fairly easy until Herman. And then 20 minutes after Herman, we went through a channel and that's where the break came. Unfortunately, Nico took a swim. And lost about 4 minutes. So he came in 45 seconds behind me, so he did very well to catch up, extremely well. Die beamptes wat vandag se funksies bespreek en gelukkig die son wat deurbreek deur die wolke en 'n welkome bietjie hitte uitstraal langs die koue rivierwater. Net so oor die 3 uur se roeiwerk wat nodig is, harde roeiwerk op hierdie kort skof tussen Sonkwas Drif en Bridgetown en ek dink baie min van die roeiers sal die pragtige omgewing kan raak sien of waardeer want dit is baie koud in die water en terwyl die res van die land deur droogte getuister is dit hier in die Swartland 'n goeie jaar vir die boere hier uit die graanskuur van Suid-Afrika. The second day, being the shortest, tends to be the hardest. One needs to push the pace to get to the finish a lot quicker. One's expecting faster times. The start in this pool seems nice and easy. The chaps are sprinting to get away from the bun fight behind as the front bunch are nice and clear. Here the others getting stuck in the trees, falling out, having problems.
Nico Viljoen, die kaptein van die SA B-span wat hier die aggressie toon in die eerste plek. En soos verlede jaar het hy ook dan 42 sekondes verloor. Maar die Britte wat eintlik uit die prentjie is, Jim Butler wat baie hard werk, maar weer eens op sy eie. En dit is amper fatiel hier op die Bergrivier. Robbie Herefeld setting a very hard pace. This is to get rid of the other members of the group, to bring it down to the ideal size of 4 men. This is a lot more manageable through the bushes, and it's important for the second group now to not lose contact, because one starts losing visual contact, you tend to drift further and further into the distance. Na so 1 uur en 10 minute se roeiwerk onder die Gouda brug, is dit net die familie wat agterbly en angstig kyk hoe elkeen hier deurgaan in die groot tweestryd. Die lê nou as dit ware tussen Suid-Afrika se A-span en B-span, en dan word vinnig beweeg om te kyk hoe daar gevorder word. One can appreciate with these narrow bouts how difficult it is to stay upright. Robbie Herefeld pulling, Graham Berg on his left-hand side, Nico Viljoen refusing to move up onto the diamond. Robbie taking a little bit slow through the channels, Graham Berg still maintaining. Michael Cheeseman breaking away from the main group through a shortcut. Graham Sushel leading through the on the main stream, with Lo Malaba following close behind. Michael Cheeseman's shortcut will have paid off and put him ahead of the others later in the race. Die Brit wat nou begin swaar kry, Jim Butler wat sukkel. Gelukkig is 3 heuwels die keerwal vandag oorstroom, en dit is die einde wat in sig is. Dit is Bridgetown, en nou sal daar geposisioneer word vir die laaste bietjie snelroei na die einde toe. Nico slowing down, cutting across Robbie Herefeld to get a better position for himself. Die tweede bondel, Cecil, Cheeseman, Graham Teeth en Malherbe wat die voorlopers uitdaag, maar hulle is gerieflik voor Nico Viljoen, Grant Williston, Robbie Herefeld en Graham Berg, met Viljoen wat in die stadium die sterkste lyk. Nico Viljoen stretching really hard, powerful strokes, putting everything into it. Each stroke counts. Die baie sekondes op sy 42 agterstand wat hy gaan wen nie, maar hy werk hard en 'n welverdiende skofoorwinning vir Nico Viljoen. Die tweede bondel wat gelei word deur Graham Teeth, agter hom is dit Julius Andrag, Michael Cheeseman en Lo Malherbe. Die media wat belangstellend nader staan om te verneem waarom Nico Viljoen net 1 sekonde kon wen op Robbie Herefeld vandag. Ek het probeer maar wag vir 'n kans, maar ek was nie sterk genoeg geweest vandag nie. Robbie was baie sterk en ek dink dit sal so wees tot by die einde. Ek dink die tyd sal die bepalende faktor wees. Die Britte wat ook dan vandag stikkend geroei is, en Jim Butler wat baie moeg die wal bereik. En ek dink hy weet dat hierdie aanslag van Suid-Afrika vir hom te vinnig was en dat die Suid-Afrikaners uitstekend gevaar het. It was a fast pace today. Probably a bit too quick for me, just trying to stay with it. Probably should have eased back a bit at the start. Wow, it's a long way to go tomorrow. Very long. Hopefully on the flat water it should be a bit easier sitting the weights tomorrow on the dam section, so maybe we can improve on today's results. Jean Yates with a comfortable lead in the women's section over Moggy Alford, taking the title away from Dean Simpson training for the Olympics. What about the women's competition with Margie fairly close behind you? Is it going to come down to almost a sprint finish at the end? Well, anything can happen, but I hope it doesn't come to that. Yesterday I had about almost 5 minutes, so I feel quite comfortable. I don't feel too threatened, but I'm aware of her. So anything could happen. Net 1 sekonde wins vir Nico Viljoen vandag, Berg en Williston nog in die prentjie, en hier van Bridgetown is dit voorlopig tot ziens. Die langste skop wat voorlê, dit is 69,8 km vir dag 3 van Bridgetown na Soutkloof. En dit is die dag waarop 'n mens kan verwag dat Nico Viljoen alles gaan uithaal om daardie agterstand van hom te omskep in 'n voorsprong. 'n Mistige oggend en harde roeiwerk wat voorlê. These misty conditions cause a bit of problems as far as dress goes. One doesn't know whether to dress warmly or coolly, because the sun's going to shine through later. Die misverstand dam wat genader word, pragtige vol rivier en Robbie Herefeld wat eerste by die wal aankom. Splash covers are off to get out quickly. It's a long portage, compulsory round the dam wall.
With this being a long portage, you can really knock your rhythm. One's got to concentrate on one's breathing. It's a nice break for a rest from sitting all the time for 2 days already. And with this day being such a long day, possibly 4.5 hours, 70 kilometers, one can do this break. Baie goeie voorsprong wat opgebou is deur verlede jaar se wenner van die Bergrivier Canoe marathon, 20 jaar oud, Robbie Herreveld, en die ander manne wat nou eers uitklim. Julius Andrag in die stadium ook nog onder die voorlopers. Herreveld wat terug is in die water, die spatseil die is op en die Koeviljoen wat hom jaag. Important getting back in, not to get flustered and concentrate, putting the splash glove on properly, not making mistakes. Here one can lose time. The others in the moving water already getting ahead. This can get you a real lead on the other chaps. So concentration, relax and do it properly first time. Jean Yates, die vrou in die eerste plek, 'n loopgebrek wat sy ondervind, maar sy word hier gehelp en 'n moedige verhaal, eintlik pragtige roeiwerk wat ons van haar sien in hierdie Bergrivier Canoe marathon van 1992. Really awkward getting back in here. So many guys trying to get in at once. Obviously pushing and shoving to get away as quickly as possible into that moving water. The first bunch now being established, the big group. Today's tactics are to take it easy. It's a long day. It's a survival game today. By die Moravia Keerwal en Treinbrug na 2 uur en 10 minute se roeiwerk. Die tweede groep word gelei deur Gerard Bekes. In 1979 het hy springbok geword, 35 jaar oud, van die Westelike provinsie in sy 16de Bergrivier Canoe marathon. En sy beste posisie 14de in 1990. A lot is expected of the British team, and here they are trying to stay with the second bunch. Michael Cheeseman leading the front bunch with Robbie Herreveld on his left-hand side in a comfortable position, Graham Berg on the right, and Lo Malaba on the diamond, sitting very comfortably. Nico Fullion in a little bit of vulnerable position on the left, Grant Williston at the back, and Graham Sichel. Breekpoging wat ons gesien het vroeër van die Brit, hy het nou afgeval in die stadium van die tweede groep en lei die derde groep roeiers. After 3 hours of paddling further downstream, the pace has picked up slightly and one of the 7 members has fallen off, reducing the group down to 6. Die volgende bondel wat gelei word deur Henry van der Merwe en saam met hom is daar aan die oorkant die baie jong Barend Spies, 19 jaar oud van die Westelike provinsie. Dit is sy 4de Bergrivier en hy het 34ste verlede jaar geëindig. En dan ook natuurlik die Britse roeier. En ek dink sy bynaam gaan Old Faithful wees, want hy is alleen wat werklik daar is in hierdie Bergrivier Canoe marathon. Jean Yates leading the women's section, coping with a tendinitis problem from yesterday, paddling with determination and concentration, which needed to win a race. Lauma Lerbe wat uitstekend vaar in die derde skof, Michael Cheeseman, naast aan die kamera aan die oorkant is dit Robbie Herreveld, dan Graham Berg, Grant Williston en Nico Fullion heel agter. Lauma Lerbe paddling without his splash cover, obviously didn't put it on to save time. Nico pumping away to get rid of water in the boat. These chaps are working together. Robbie has been doing the pulling. He's now dropping back to take advantage of the diamond right at the back of the group. Graham Berg's taking up the pull. Each man has a turn when there's only 4 people working. Nou is dit na die eindstreep toe en kyk hoe pragtig kom Graham Berg deur om die derde skof te wen en eerste klaar te maak by Soutkloof en baie netjies die 3 manne amper ingelid, Nico Fullion en Robbie Herreveld. Lauma Lerbe in die 4de plek en dan so mini eindroei hier tussen Grant Williston en Michael Cheeseman. Die oornagpunt is Soutkloof en 'n mens wonder of Nico Fullion kan sout vryf in die wonde van Robbie Herreveld, want die laaste dag die gaan ook 'n tydtoets insluit en daar is 41 sekondes tussen die 2 manne. Lekker spannende roeiwerk waarna ons uitsien in die 4de skof. En die voorsprong word juis op die man geniet, Nico Fullion, die kaptein van die nasionale B-span.
en Robbie Herreveld wat sal vasklou vir al wat dit werd is aan daardie voorsprong. Die roete dan, net daardie 56 kilometer nog vir R10.000 wat hy moet voorbly. Robbie Herreveld, die man wat met die geel vroppie roei. Nico Villion's tactics today will be to try and break away from Robbie. Robbie obviously trying to stay just with Nico, that's his main competition. The start today not too fast, they've had 4 days or 3 days of hard paddling. Today the 4th day, it's not easy to get back in that boat and really go hard. Nico has broken away 2 minutes from Robbie Herreveld, the leader last night. This puts him in the lead. He's got to work hard to maintain this gap. Very difficult with 55 kilometers ahead of him. Robbie Herreveld now setting a very hard pace with Grant Williston hanging on and Graham Sichel. They're working hard to close this 2-minute gap, maintain the visual contact. Nico obviously trying to break this visual contact with Lo Malaba sitting on his wave. He needs help. Lo has maybe thought about this and decided rather to save his energy for later in the race for the time trial. Kersenfontein wat verbygeroei word en na die gaping van 2 minute dit gekrimp na 20 sekondes. Danksy baie harde werk, weer eens Robbie Herreveld wat voor is, Graham Berg wat ook baie aggressief roei en Herreveld het as dit ware self deur aggressiewe roeiwerk daardie voorsprong uitgewis van Lou Malherbe en veral natuurlik Nico Viljoen wat net 42 sekondes nodig het om hier die Bergrivier Canoe marathon te wen. Maar die gaping die word dan uiteindelik uitgewis. Weer 'n poging hier van Nico Viljoen wat probeer om so sy paadjie te volg, roei baie hard op sy eie, maar uiteindelik is die manne maar weer by mekaar. One can see how difficult it is to choose a route. This floodplain leaves one with very little water. The chaps have to choose a point that they can actually still keep that boat floating. You only need half a foot. By die eerste oordrapunt is dit die twee manne Herreveld en Viljoen wat mekaar baie goed dophou en gelyktydig die water ingaan en nie 'n breekpoging waarby een van die twee hier vorendag kon kom nie. Nico wat so bietjie vassit en Herreveld en Bird wat eerste weg is. The pace is now slowed down a lot because the group is established once again. They've got to get to the oordrop plek for the time trial. Nico has little chance of making a break here on his own. With the slipstream, this makes a big difference, saving one's energy. Nou, vandag lyk die roete so 'n bietjie anders want daar gaan 'n halfuur gestop word en dis baie belangrik wie eerste by daardie wal uitkom want die man wat eerste daar uitkom gaan laaste wegspring hier in die tydtoets en dit is Nico Viljoen wat baie aggressief roei, een van die manne wat stadiger roei maar wat voor hulle weggespring het in die blou boot wat hier terugsak. Maar kyk hoe Nico Viljoen alles uithaal om eerste by die wal te kom, gevolg deur Graham Bird en dan aan die oorkant Herreveld. Mens wonder of Nico Viljoen nie te hard gewerk het en te vroeg begin het in hierdie skof nie en of hy na die tydtoets so aggressief sal kan roei as wat hy sou wou. Maar die man wat as dit ware letterlik sy hande stikkend geroei het is Robbie Herreveld om daardie gaping uit te wis en hy weet dit is R10.000 wat hy kan losroei as hy die 1992 Bergrivier marathon kampioen word. 1987 se Bergrivier Canoe marathon kampioen Robert Klek is mede-kommentator en Robert lyk my is 'n bietjie verward oor presies hoe daar weggespring gaan word in hierdie tydtoets, maar dit is 'n nuutjie, né? Yes, for the first time they have the problem of some paddlers are getting away with a 2-minute gap and others with a 1-minute gap. This causes a bit of a problem when one has a visual contact on the other paddler. It gives you something to paddle for. When someone's out of sight, it's out of mind. Graham Bird wat baie vinnig wegtrek, dis 'n uur se individuele roeiwerk wat voor lê. Dan Nico Viljoen en hy sal baie graag die tyd wil uitwis tussen hom en Robbie Herreveld en dit is 41 sekondes wat hy sal moet afroei. Nico has paddled 55 kilometers already and he's pushed it very hard to try and open up that 2-minute gap that he initially got on Robbie. He's obviously tired, pushed it too hard and could be suffering the consequences now. 20 meters after the start, they have this portage. Got to get out quickly back in the boats and as I say, very disrupting. One needs to get a good rhythm and this is not a nice way to start it off. Nico Viljoen is going to have to push himself very hard in this section. Robbie Herreveld op sy R10.000 loopie, want dis die prysgeld vir die eerste plek as jy die Bergrivier kan beklink in jou guns. Tweede prysgeld van R6.000, die posisie waarin Nico Viljoen lê, ook nie te versmaai nie. The time trial makes the race rather interesting. It's still very open. Each man for himself, it's a man against the stopwatch.
this makes it a hard race. You don't have anybody else to work with. There are no team tactics and no slipstream, which is very important to save one's energy and use it at the right moment, at the right time. Now you've got to go hard all the way. A lot of discipline, a lot of concentration, and each stroke hard for 12 kilometers. It's not a quick sprint. It's a serious hard paddle. Robbie Herefeld paddling very strongly, closing a gap of 2 minutes. Ongelooflike roeiwerk deur Robbie Herefeld en vir die tweede agtereenvolgende jaar word hy die Bergrivier Canoe Marathon koning. En mens wonder hoe voel die man in die tweede plek. Dit is nou Nico Viljoen wat weer 'n slag hier by Port Owen vir die 5de maal in die tweede plek geëindig het. Dan is seker nooit ophou probeer nie. Ek wil baie graag wen, so ek sal nog 'n keer probeer. Magnifieke roeiwerk deur Robbie Herefeld wat sy 41 sekonde gaping laat rek het na 2 minute 39 en Lou Malherbe van die B-span wat ook baie goed opgeskuif het. 15de posisie vir die veteraan Brian Longley in die kategorie uitslaa, uitstekend. Die Britse span 'n bietjie teleurstellend met James Butler die beste wat 16de geëindig het. Maar die nuus dan dat Robbie Herefeld die 1992 Bergrivier Canoe Marathon kampioen is dit hier van 'n koue Port Owen en Bergrivier terug na die warm ateljee in Johannesburg.